sifat takabur, sifat gumede, regoa. Jadi itu teteh ketika dia tanya siap. Terus sombong terus. Iya terus. Ujub. Kajian. Terus dong. Sikan daripada sifat ujub. Terus kita menempuh HP sih mah. Akan catatan temenang. Hiji ujub. Ya. Gumede. Sombong. Musyrik. Kajian. Oh kan pendapat orang kan beda-bedanya. Oke, geus ya. Tuh gumede jeung musyrik apa badannya? Kajian. Oke, mau berubah ya. Oke, cak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina birahmatika ya arhamar rahimin. Anu dipika hormat Panasa Al-Mukarram Bapak Ustadz Aan Awaludin MCSAG, anu dipika hormat Pangarsa Al-Mukarramah Ummi Hajah Siti Umayyah, anu dipika hormat Bapak RW Sinarang Bapak RT Lingkungan RW 04, anu dipika hormat Ibu Ketua Majelis Ta'lim Al-Huda Karsana Ibu Hajah Ini Sodikin, Sinarang Sesepuh Majelis Ta'lim Al-Huda, anu dipika hormat ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda, oge tehila para tamu undangan, jamaah Majelis Ta'lim Al-Iman, Sinarang jamaah Majelis Ta'lim Al-Muqaddimah. Tipayun puji syukur disanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah kalayan kudrat Sinarang iradat mantena urang sadayana tiasa kempel ngariung di tempat anu mulia ieu anu insyaallah urang sadayana pangaosan dina
danget ayeuna bade ngagungkeun kana diisrokeun sinareng di mi'rajkeun na junjunan urang sadayana anu pamudah-mudahan ku tiasana urang sadayana ngalengkahkeun sampeana ti bumina masing-masing ka ieu tempat. Mudah-mudahan sing janten wasilah kana urang sadayana ngengingkeun sapaatul umat ti mantena di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinareng salam salamina dilimpah curahkeun kana di junjunan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahilap ka para kulawargina, para sahabatna anu turut tumut ka mantena dugi ka yaumil akhir. Mudah-mudahan urang sadayana sing janten umat mantena anu turut tumut kana ajaran mantena dugi ka yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, susunan acara dina danget ayeuna anu kahiji nyaeta pembukaan, anu kadua hadoroh, anu katiluna pembacaan ayat suci Al-Qur'an, anu kaopatna pembacaan sholawat, kalimana sambutan ti atas nami Ketua Majelis Taklim sinareng Ketua Peringatan Isra sinareng Mi'raj, anu kagenepna tausiah agama, anu insyaallah bari didugikeun ku Kersana Al-Mukarram Bapak Ustad Aan Awaludin, anu katujuna doa tutup. Supados nyangklong kana waktos mangga ieu pangaosan urang buka wae ku maoskeun embas mangga sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugia pangaosan diungan pangaosan urang sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diteraskeun kana acara nu kadua nyaeta hadoroh anu bade dipimpin ku Kersana guru urang sadayana Al-Mukarramah Ummi Hajah Siti Umayyah. Waktosna disanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa qala aidan faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana amma ba'du. Ibu hadirin rahimakumullah, mangga waktosna nyereleh pangaosan urang kawitan aosan hadarah. Semoga ahli kubur para sepuh guru-guru urang sadayana selalu keng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sarang. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz-zunub. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
لأداني وكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين ثم إلى أرواح السوسن كنزل سلطان شيخ عبد القادر جيلاني هدير قدس الله سرا نوراني أن الله بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة في المشرق والمغرب شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ya Allah ya Rasulullah ya Allah ya Rabb abdi nyuhunkeun kanggo abdi nyalira sekeluarga kanggo para ibu sadayana majelis taklim keluarga besar majelis taklim Al-Huda anu sami hadir dina saat ieu dinten Jumaah anu nuju melaksanakan nyaeta memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu sadayana sarehat wal afiyat jasmani rohani barokah rezekina kiat iman takwa ke Allah subhanahu wa ta'ala naon anu dimaksud diijabah dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala babilina nu tadaramang zahir sinareng batina mugia didamangkeun deui ku Allah subhanahu wa ta'ala khususna kanggo putra putri cucu urang sadayana anu nuju bilari ilmu nu sakola anu nuju kuliah anu nuju di pondok khususna cucu pribados nuju di pondok pesantren mudah-mudahan Dek Rizwan dipaparin soleh bager tong hoyong uih wae mudah-mudahan gaduh ilmu anu bermanfaat dunia rau akhiratna Allah hadiniah wa kuliniatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati umul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Sumaila rohibi abdikal fakir an-najil bikarmatika ila kubraha aba'ana wa ummahatina wa akhwatina suson Bapak guru urang sadayana Bapak Ustad Rawian bin Kaman Bapak Akub bin Fiim Bapak Ence bin Hamami Bapak Yadi bin Ahmad Nasir Sumaila arwahi Bapak Haji Sukarpi bin Suha Almarhum Bapak Samin bin Zainah Almarhumah Ibu Eni binti Ceki Almarhumah Ibu Rohani binti Hawa Ibu Ranisah binti Hawa Ibu Rukmina binti Sarikan Ibu Lina bin Ruminta Bapak Ibu Supartini bin Sukarpi Ibu Anti binti Idus Ibu Hajah Mar binti Musanib Bapak Haji Sodik bin Akam
kum kasadayana ahli kubur fil maqam wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafara junubahum wa bi syafa'atil Qur'an ila yaumil qiyamah syai'un lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Khususan kanggo ibu aja ini sepurang sadayana ya budakeun anjeunna tetap semangat Ibu Ketua Majelis Ta'lim Al-Huda, semoga dipaparin kasabaran kakiatan panyewatna diangkat deui ku Allah Subhanahu wa taala tiasa damang aktivitas deui di Majelis Ta'lim. As'alullah karim rabbil arsil azim ayyasfiyaka wa afiyaka bi barakati ummul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal wa assis sawaba ma qara'na min suratil ayatil qur'anil azim wa ma halalna ma sabbahna ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabdina ba'dahum waghfir lana wa lahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diteraskan karena acara pengawasan salajengna nyaeta awasan ayat suci Al-Quran anu bade diaoskeun ku kersana Ibu Haji Hangkos waktosna disanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Zurriyataman hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Idza qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dolalim mubin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Acara nu salajengna nyaeta aosan sholawat anu bade dipimpin ku kersana Ibu Amih. Waktosna disanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi. Shallu 'alan nabi. Shallu 'alan nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamil wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholli ala nabil barri biladi wal hashmin wa lisadatin ghurri bi ahlil badri ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Wa ya mujib as-sa'ilin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara nu kalima nyaeta sambutan ti atas nami Ketua Majelis Taklim Al-Huda Sinarang, ti atas nami Ketua Peringatan Isra sareng Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktosna disanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi azmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustaz Subrek, Bapak Al-Mukarram, Bapak Ustaz Subrek. Yang terhormat Ibu Haja Umi Siti Umayyah. Yang terhormat Bapak-bapak, Bapak RT, Bapak RW, Ibu RT, Ibu RW, dan para undangan Majelis Taklim yang ada di dalam Majelis Taklim ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini yang berbahagia ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, membuat kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat menyelenggarakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana biasanya. Hal ini tentu saja kita lakukan dan semoga Allah kembali mempertemukan kita di peringatan Isra Mi'raj di tahun-tahun berikutnya. Kami selaku panitia sangat berterima kasih kepada semua pihak dan segenap panitia yang telah berusaha dengan sebaik mungkin dalam membantu penyelenggaraan acara hari ini, sehingga acara ini dapat terwujud dan semoga dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang mulia, sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu semata-mata untuk dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah, dapat lebih baik menjalankan perintah, sekaligus dapat menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj, saya berharap semoga Isra Mi'raj ini nantinya benar-benar dapat dihayati oleh para teman-teman semua, ibu-ibu semua. Kemudian selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan. Sebelum saya tutup kata sambutan ini, saya mewakili Ketua penyelenggara mohon maaf jika ada pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semuanya ini kehilapan kami yang tidak kami sengaja. Kami bersedia menerima kritik dan saran. Untuk ibu-ibu saya ucapkan terima kasih telah datang kepada acara ini dan menerima undangan ini. Semoga ibu-ibu semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga ibu-ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara anu salajengna nyaeta acara pokok tausiah agama anu bade didengikeun ku pangersa Al-Mukarram Bapak Ustadz Aan Awaludin MCSAG atau Ustadz Subrek. Mangga waktosna disanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mane lulus ngajab salamna oge. Daun salam, daun sereh, ngajab salam geuning tibang sawareh. Daun salam, daun suci anu ngajab salam sadayana sing marungga haji. Oh daftar teh acan ya. Lamun orang daftar ayeuna tahun 2026 engke berangkat tahun 2042.
lamun geus sekolah teh mah paeh manteng. Abdulu salam salasatun abduna salam 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah kesemek anu ngajab salam tong bari ngambek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin qayyumis samawati wal aradina mudabbiril khalaiqi ajma'in. Baisir rusuli salawatuhu wassalamuhu alaihim ilal mukallabin lihidayatihim wa bayani syara'i'id-din bidalailil qat'iyatil wa wadihatil barrahin. Allahumma rabbi syrah li sadri. Amin. Pada dium bae ke pojok no. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwasamiul basir. Wa qala hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul a'mali ilallahi antamuta wa lisanuka ratbum min dzikrillah. Rawahu Baihaqi an-Mu'ad. Pertama-tama ngahaturkeun nuhun pengatur waktu pembawa acara nyaeta Ibu Ustazah Yanti anu sami ku Allah dimuliakeun. Oke, tehila Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Huda pawarsa Ibu Hajah Imi Sodikin anu sami ku Allah dimuliakeun. Oke, tehila nyaeta Ibu Umi Ustazah Umi Siti Umayyah anu sami ku Allah dimuliakeun. Oke, sadayana jamaah Majelis Taklim Al-Huda, Majelis Taklim Al-Muqaddimah, Majelis Taklim Al-Iman anu sami ku Allah dimuliakeun. Oke, tehila ka Ustaz Ucu anu ku Allah dimuliakeun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Berkah kudro sareng ya. Alhamdulillah ti perumahan Karang Indah anu dikokojoan ku Ibu Hajah nyata anu sami ku Allah dimuliakeun. Alhamdulillah perumahan Karang Indah juga hadir. Alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana ku Allah masih kene dipaparinan kesehatan. Amin. Dipaparinan panjang umur, dibarokahkan rezekina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ku abdi didoakeun yuswana sing pararanjangnya seperti yuswana Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sabaraha yuswa Nabiullah Ibrahim? Yuswana nyaeta 200 tahun. Mudah-mudahan anu hadir di Majelis Taklim Al-Huda sadayana sing 200 tahun kabeh. Panjang-panjang teh. Oh batur. Nah, mudah-mudahan sehat bari jeung panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sholawat narang salam mangga urang sami-sami kucurkeun, urang sami-sami kocorkeun, urang sami-sami gelontorkeun nyaeta ka paduka alam yakni Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin nabiyyin, penutup sadayana para nabi, teh nabi sinareng rasul iwal teh nabi urang sadayana. Ibu-ibu anu berbahagia, hadis Nabi menyampaikan khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu
wasarunas mangtola umruhu wasa'a amaluhu khairunas sebaik-baik manusia mangtola umruhu panjang umurnya wahasuna amaluhu dan banyak amal kebaikannya. Amin. Kerma umurnya panjang sampai 80 tahun, 80 tahun, 100 tahun bari jeung loba amal kahadeanan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nyaeta seperti naon ce, seperti orang nyabut buuk dina tipung atau tarigu, tapi tariguna anu garing entong anu baseuh nya. Lamun anu baseuh mah moal bisa molonyon, lamun anu garing pasti molonyon. Tah dibebeskeun eta buuk kana tipung anu garing dicabut kira-kira molonyon moal cet. Naon molonyon ye? Buukna dicabut, buukna molonyon. Tah eta teh anu loba amal kebaikanana ku Allah Subhanahu wa taala dicabutna lalauna. Bari senyum mautna. Alhamdulillah hayang kitu teh. Berarti orang kudu naon cek? Kudu loba amal kebaikan, kudu ngalaksanakeun salat, kudu idan nadur tasyarotka apabila dipandang sama suami menyenangkan. Amin. Osok dipandang suami menyenangkan osok. Lamun aya duit sia mah. Lamun audit mah tetep nya gitu beda. Okos naon ceu okos bujur tukut. Okos naon ceu okos bujur tutut tung keripit. Ahayu si tulang bawang bibir mancung tegableg duit kasalaki ngajak perang mun salaki duitna carang eta gazalaki sok wung wang di dapur pating kolentrang budak oge kabarerang mun salaki loba duit eta kasalaki sok ciwat-ciwit bari gutak gitek birit ngabibita sayang berit bukan gitu sayang berit. Nah makana panjang umur loba kahadeanan. Nah bahkan ia dikisahkan ada seorang yang kaya raya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Rasul yang kaya raya, kurma bunghar kayak loba deh hartananya. Alhamdulillah. Dimana kata baginda Rasulullah SAW sabdanya Abdurrahman bin Auf, kau nanti masuk surga paling belakang. Masuk surga paling belakang. Bari ngesot. Ngesot kumanya? Ngesot gitu. Kumanya ngesot? Nah, ngesot gitu. Coba dipraktekkan itu ngesot. Gitu ya. Jadi dia ini pergi ke surga paling belakang. Sate arana ce Abdurrahman bin Auf. Nah, ini dia ambil ngesot, bari ngesot. Kata baginda Rasul, sehingga ini Abdurrahman jor-joran, hartanya dikeluarin. Jor-joran itu namanya? Bro-broan. Ngasihnya bro-broan, itu Abdurrahman bin Auf ngasih hartanya bro-broan. Di mana dia menyedekahkan yaitu kuda pilihan. Harga kuda itu 50 juta dalam zamannya, berarti dia 5 miliar dikeluarin itu. 100 unta, Masya Allah. 100 kuda. 100 kuda dia keluarin, berarti 5 miliar menekalkan ajen jihad. Terus dia ngorbani lagi, sedekahin lagi 100 unta pilihan. Harga unta 60 juta per unta. Berarti 100 unta genep miliar. Berarti nggak seberapa miliar kan? Gus 11 miliar itu hartanya
Abdurrahman dikeluarin, ternyata itu beak-beak loba kena wae, sehingga dia ngeluarin tuh ngeluarin yang namanya dirham. Berapa cek? 1000 dirham cek. Subhanallah, dia keluarin karena dia ingin supaya hartanya bersih, keluarin cek. Alhamdulillah, makanya orang sealam dunia hayang miskin teh manehna cek saja. Abdurrahman bin Auf manehna hayang miskin, ulah pada hayang beungarnya. Ya minimal orang mah ginal kolbi lah, minimal orang mah beunghar hate. Kan gina teh beunghar, kolbu teh hate. Jadi ginal kolbi berarti beunghar hate. Iki hayang beunghar hate teh. Berarti kudu kumaha mah beunghar hate? Kudu zikrullah, zikir ka Gusti Allah subhanahu wa sareng walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Eta berarti orang ginal kolbi beunghar hate. Mudah-mudahan sering bareng hate. Ya, boga harta mana hate orang beunghar makana punten ce abi ngabejaan. Beunghar hate ongko hate ongko. Abi ngabejaan ke ce ya. Punten ce di imah teh boga hutang umpama imah andai kata misalkan istilah example contoh. Ce boga hutang isuk ditagih, borang ditagih, sore ditagih, penting ditagih, maka ece ngaji tolabul ilmu mual anu nagih. So ngaji ece mual ditagih senajan ece boga hutang daerahnya mah nagihna. Bener teh ngaji sekalian buat persembunyian. Buat jumput. Aduh masalah jumput tapi teh balik ka imah teh aya nagih deui. Tah, makana makat deui teh, makat deui kudu daek ngaji sebab ngaji gede pahala naon ceu? Gede. Urang ngaji sajam, ece tadi calik ke jam sabaraha? 1. Setengah 1 ayeuna ke jam? Tah bayangkeun 1 jam ece ngaos duduk di majelis taklim pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Geus pernah ece sholat sunnah 1000 rakaat? Alhamdulillah saru abi gencan. Tuh 500 200 100 23 eta tarawih ya. Tarawih 23 tarawih. Terus teh maka urang kudu loba naon ce? Urang kudu loba ngaji tolabul ilmu. Masya Allah nya barokana mencari ilmu eta gede banget. Bahkan urang teh ya 7 golongan anu mungkin ku Allah bakal dilebetkeun ka jero surga adalah orang yang mencari ilmu. Masya Allah kan ari anu kalimana naon resep ngariung ulama ngaregepkeun pituturna hoyong bagja akhiratna. Terus teh berarti ece bahagia di dunia, selamat di akhirat, masuk ke dalam surga. Amin. Ilok Pak Ustadz lamun teu percaya segera balik di heula. Gak bisa terpercaya gitu karena hadis Nabi, karena Al-Qur'annya gitu. Makanya orang sing rajin mencari ilmu. Bahkan ieu dikisahkeun aya hiji kisah eta jalmi teh ku malaikat ditanya ketika maut, ketika ninggalkeun alam dunya ditanya meureun sorangan we baturna. Bener teh? Ditanya malaikat anu sok nanya malaikat naon? Malaikat Munkar dan Nakir.
Marrabuka, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Mana kiblatmu? Siapa saudaramu? Main ngebetem wae padahal mah teu gagu ceu. Cicing wae ngebetem. Akhirnya ini malaikat pusing. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini mesti bagaimana ya Allah? Orang teh tidak ngajab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei malaikat, ini orang tolong masukin ke dalam surga." Subhanallah. Sampai merinding habis. Non ceu, asupkan dia ke dalam surga karena mana daek di diuk. Daek di diuk. Di mana ceu? Di majlis taklim. Eta ceu. Lamun calik lamun di diuk kan calik lamun duduk nya. Nah, makanya orang daek mencari ilmu. Alhamdulillah eta pokoan deui wae. Lamun kieu naon ceu? Allah kieu. Bener. Lamun kieu alhamdulillah. Makanya abdi make praktek teh aja supaya tibu kabeh ngejina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teruskan. Moal ngambek, moal ambekan, silakan makan apa ya. Tuh, wasarunah dan sejahat-jahat manusia mangtola umur panjang umurnya, wasa'a amaluhu jelek amalanana. Ngaji tara maaf banget ya. Ngaji tara, sholat tara, berbuat kebaikan tara, kasalaki ngambek, ke anak ngambek. Wah pokoknya mainnya cuman maaf banget. Mainnya cuman cuman dolin dahar. Nah cek ibu-ibunya. Makana ieu panjang umurna bari jeung goreng amalanana. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan orang panjang umur bari jeung banyak kebaikanana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dikisahkan di dalam kitab Bainama karangan Syekh Ahmad Al-Dardir. Naon karangan Syekh Ahmad Al-Dardir. Kadele Dardir ya, Al-Dardir. Di mana ini dia menceritakan spektakuler perjalanan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam kitab Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti mutajian baina rajulaini. Jadi ketika bagian Rasul sedang telot miring teh sare bari kitu tah bari nyangkere teh bari nyangijir. Lamun kieu mah kan nangkaraknya, lamun kitu nangkuban, lamun miring mah kieu tah. Jadi sare bari nyangke bari cangijir didatangan ku dua orang pemuda. Sahaja arana Poho Sayyidina Hamzah dan Ja'far Shodiq. Jadi dua orang pemuda ini membawa kemana ke biir Jam-Jam. Non biir Jam-Jamnya. Jadi di alam dunia sumur dengan ayat 2. Ingatkan ya, tengatkan. Di alam dunia sumur dengan ayat 2. Hiji biir Jam-Jam, kedua biir Burhut. Kade salah nyebut ya. Burhut. Era tong dipicen. Burhut anu aya di negara Yaman, ya. Burhut. Di mana eta biir Jam-Jam, biir atau sumur Jam-Jam diperkhususkan bagi orang-orang yang amal kebaikannya bagus. Iya. Mungkin berada di sana. Tapi bagi orang-orang yang amal kebaikan goreng ruh nate diterima ku Allah disimpan di mading negara Yaman di biir Burhut. Maka datang Rasul dibawa ke mana? Kabiir Jam-Jam siapa? Kabiir Jam-Jam. Arek dikumakan tangnya Rasul arek dibersihan, arek dibedah, dibelek, dikeluarkan tina sifat ujub, sifat ria, sifat sombong,
sifat takabur, sifat gumede. Ragua. Jadi itu titeteh ketika dia tanya siap. Berarti kan Rasul dikeluarkan tidak sifat icing di itu icingnya icing. Hiji sifat terus sombong terus iya terus ujub kajian terus dong kajian anu kalimat naon icing itu mah jauh itu mah ya gua agumade oke mau berubahnya oke cak sia oke regu tapi tak regu betat tapi ke mana nya tapi ka dia dekat pantu ada catat anu papaya kurung hitam teh anu kurung hitam saat eta sah anu toel saya tanya mana nah ka ditu nya siap nah oke Kang Rasul dibedah, dibelek, dia keluar titik peliding saya jawabnya. Oke. Ini tong jawab cicing lah. Hiji dibersihkan daripada sifat ujub. Terus kita nempo HP saya mah. Akan catatan temenang. Hiji ujub. Ya. Gumede. Oke. Abi apa ya suarana Ibu Guru Elim ya. Teh guru Elim ya. Apa lebih CS beratin manehna besti oke nya berarti mau berubahnya cak sia oke regu C dari ieu tanu kacamata teh kacamata bumin oh teminnya masyaallah ieu jamaah urang oh teminnya tapi ka dieu nya lain teh wau ka temin abi mani geulis ini tahu gelisnya masya Allah. Kita makan aja, orang dandan puluh rapi, cuma kadang kala punten. Arek make eta teh, arek ngaji doang make kerudung teh. Ya, arek tolabul ilmu doang. Arek rajaban doang, muludan doang. Ini dibedakan, dijahyan, dikunyikan, dicukuran. Ya ini di beruman, ya. Ada di imamah punten make baju gunting ini teh bolong. Aduh nya masalah makanan pakaian ece anu rapi. Oke nya kita temin ka dieu sate temin ka dieu siap. Kang Rasul dibedah tina kotoran-kotoran hiji tina kotoran naon sifat naon kajeun ria terus takabur kudu 5 siap kudu 5 hiji dia sombong musyrik kajen oh kan pendapat orang kan beda-beda nya oke geus ya kemudian aja musyrik kok kemudiannya kajen oke mau berubah ya oke cak sia kunci dikunci regu A 100 regu B 100,2 regu C 95,6 karena non karena ayam musyrikah mainnya beda sorak ayam musyrikah berarti dikeluarkan dari sifat ujub ria sombong takabur ajeng kenapa ayam musyrikah kajen dah naon kajen nah ngos beres cek Kang Rasul dikeluarkan dari sifat ujub ria sombong takabur makana Allah berfirman surat Luqman a'udzu billahi minasyaitonir rajim menelulus Allah Bismillahirrahmanirrahim wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur wala tusair khaddaka linnasi dan janganlah memalingkan manusia karena sombong beunghar ulah sombong
miskin ulah miskin sombong anu sombong kadang miskin boga jabatan ulah gelis ulah kasep ulah kesombongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anu sombong apa ya? Iya bener swear, nu sombong pak, paeh, nu tuh sombong paeh. Makanya urang mah ulah sombong. Selalu naon cek selalu rendah diri, ketemu jeung abdi, kamana tad, abdi jawab ka dieu ton. Makanya punten lamun ngaji teh ulah arana doang. Kamana Pak RT gitu cek. Kamana Pak RW kan gitu. Ya macam mana teh, mana we. Jadi kurang kurang sopan lah gitu. Kamana Kang Ustadz Ucup kan kerennya. Yo kamana ton. Kadang-kadang kalau mau naik motor yo titit. Kuabe dijawab totot. Gitu. Kan sok make BLT titit. Dijawab kuabe totot. Gitu nya. Nah eta jawab bel makana urang teh kudu sering naon cek sering nanya. Ade nya ulah sombongnya karena kasih milik Allah Subhanahu wa taala. Saparantos beres ecek Kangjeng Rasul dibersihan maka diasupkan ecek ka genep perkara hiji diasupkan nyaeta keimanan. Ku yang ditanya deus ya. Hiji diasupkan make catatan atau make HP. Hiji diasupkan keimanan ke dalam tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dimasukin keislaman. Yang ketiga dimasukin keyakinan. Yang keempat dimasukin hilim. Yang kelima dimasukin hikmah. Yang keenam dimasukin ilmu ke dalam tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi ditutup kembali, berat udah beres semuanya. Jadi Kangjeng Rasul eta diasupkeun ka sabaraha perkara. Kabeh bebarengan hiji. Hiji naon? Keimanan. Dua hikmah hebat bimbingan ya Ibu Umi Siti Umayyah alhamdulillah. Nah, tepuk tangan dong buat Umi Siti Umayyah alhamdulillah. Beliau ini seniornya alhamdulillah ngaosna enakeun Umi manya orang rendah hati, orang selalu rendah hati, ketemu orang yang nanya wae nya kitu alusnya alhamdulillah. Teruskeun moal ngambek mual sholat kewajiban sholat mah adanya tuh geus beres aja nyaeta Kangjeng Rasul tinggal nyaeta neangan buruk tah wendanya dewe ya ari buruk teh nyaeta cek Arabna dabatun abyaduk kendaraan anu warna bodas eta buruk jangan cepat kirat barkun teh naon ce barkun arana cepet barkun cepet eta tingginya seperti himar, pendeknya seperti beagle, jalan cepat cepat. Lamun Kangjeng Rasul naik kaki anu tukang naik jadi rata, lamun Kangjeng Rasul turun kaki anu Arab kieu naik we. Maka malaikat Jibril naik ke surga di surga teh buruk teh ribuan. Parace ribuan. Kan aya hiji buruk anu keur ceurik anu keur sedih hoyong patepung atau ketemu jeung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat tulisan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punten regoa. Ieu regoa ditun tadi teh nya regoa buruk teh cicing bari cicing. Regoa teh regoa buruk teh cek bahasa Arabna naon? Barkun. Oke, mau berubahnya? Barkun. Oke, mau berubah? Cak sia. Oke, rugube tadi tajelim anu eta kerudung hitam siap. Buruk cek bahasa Arab dan naon? Barkun. Selain barkun naon deh? Buruk. Ya, buruk teh naon? Kendaraan. Ayo bolak-balik toh. Oke, mau berubah ya? Cak sia. Lah dia regu C anu ieu tah telim siap dia nya. Teh mun eta ya. Tapi kadieu nya buruk teh cek bahasa Arab naon? Barkun tuturut biung sia mah.
kajen barkun nya. Selain barkun naon deui? Buruk. Ai buruk teh naon? Barkun hai bolak-balik wae. Kajen. Tah buruk teh arana tadi teh dabatun abiyadu eta pohon deui wae. Ya itu tuh taklim hilap dewa. Budesta hadir Budesta. Aya, masalah Budesta sehat selalu. Bu ketua Ibu Siti, Bu Haja Siti, mang aya. Alhamdulillah sehat selalunya. Oh tapi kamu orang ngaji teh. Oh kaburok. Buruk teh nyata dabatun abiyadu, kendaraan anu warnana bodas putih boleh. Geus beres ka Kang Rasul mulai perjalanan perjalanan eta Kang Rasul diapit ku dua malaikat, hiji malaikat naon? Bener Jibril. Nu kadua malaikat naon? Bener Mikail. Jibril sebagai naonna? Sebagai selaknya. Selak. Mikail sebagai kendalinya. Jadi dikendalikan nyaeta ku malaikat Jibril dan Mikail eta Kang Rasul jasad dan ruhna manehna perjalanan Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa eta teh kurang lebih 5.000 km. Lamun urang naik onta teh mah sabulaneun nya pergi gitu nya atau leuwih. Ieu mah hanya semalam saja. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mukjizat terbesar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kieu lah kieu. Ibu Haja Imi Sodikin. Punten keong teh hayang ketemu ajeung engkongna keong. Di Taman Mini kana engkongna keongnya. Eta engkongna keong. Ieu mah adina hayang papangi jeung engkongna. Ieu kumaha carana Ibu Haja Imi Sodikin naik mobil Avanza naik mobil Avanza full AC, double AC. Wajah ini terus eta keong ku wajah ini ditaikeun kana mobil. Langsung berangkat ke teater aing naik keong emas di Taman Mini Jakarta. Kira-kira tereh tepi moal. Sabab kunaon? Pakai mobil dibawa. Keong na milu mobil jeung wajah ini Sodikin. Ayo, tereh tepi teh? Tereh tepi. Tak perlu mun keong leumpang sorangan. Perlu tepi ke Jakarta ka ditu. Tah seperti kitu nya. Kangjeng Rasul teh diperjalankan ku Allah Subhanahu wa taala, maka subhanalladzi maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka Kangjeng Rasul aja ningali contoh-contoh atau tamsil di mana ayeuna tandur ayeuna kene panen tah ningali cek Kangjeng Rasul. Pakola mahada ya Jibril, ya contoh naon Jibril anak tandur enak kena panen, enak tandur enak kena panen, cuk ya nandu di tukang sebenarnya diharap kakarak tandur tukang berem, maju ke tukang diharap geus berem, kira-kira orang boga sawah 2 kotak beunghar moal, kabeli mobil Ferrari moal, kabeli sawah 10 hektar moal, 10 tingkat kajian moal. Kajian nya terus sabab manehna beunghar sabab eta kana tandur enak kena panen. Cek malaikat Jibril Muhammad itu adalah orang yang selalu al jihadu fisabilillah, orang yang selalu berjihad di jalan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana wingnya? Innamal mu'minuna ladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim
sabilillah ulaika humus shadiqun. Wallahu alam bizab. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman itu. Tuh pada pengombay ulang. Makanya cepun dan lamun ngaji wajah mu'alim tetep we. Tetep deleken wajah mu'alim. Ameti mu ngaji aja. Ditinggali di tetep aja teh goreng oke. Tetep we. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman itu. Amanu billahi, beriman kepada Allah. Aja iman deka Allah. Mana aja percaya na ayana Allah, percaya na ayana dunia aja misal sina. Berarti Allah ajeng alam dunia heulaan mana? Tatan. Regu a ya. Siap. Allah jeung alam dunia heulaan mana? Isi mah tengah jawab itu heula cicing heula tenang. Doa siapnya Allah jeung alam dunia heulaan mana? Mau berubah ya? Umi Haji mau berubah? Siap. Ibu Hajang kosnya. Ibu Hajah sataran teh. Ibu Hajah Nuriyah ya. Siap mau berubahnya? Cak siap. Rebe, minta ada rebe. Awas. Alam dunia ajeng Allah heulaan mana? Yakin? Mau berubah? Cak siap. Ragu ceh. Alam dunia ajeng Allah heulaan mana? Allah. Mendalah launan siapa kasieunan? Mu kenceng. Alam dunia ajeng Allah heulaan mana? Gitu. Allah. Mendalah launan sieun. Ulah, semangat. Ragu Allah, ragu B Allah, ragu C Allah. Alhamdulillah 100 KB. Alhamdulillah. Itu orang ngaji jangan itu macet. Bakana ngajina wajah mu'alim ditutup. Leungeunna ditingalikeun leungeunna. Pananganna ditingalikeun. Maksudna gerak-gerakanana nya awas. Ya. Hah? Teu kaciri wing. Kapan kieu leungeunna kan? Makanya cek lamun hayang kaciri ngajina di hareup kabeh mun ditukang sorangan gitu. Dia ngaji tukang mau ketempo di tukang mah. Terus teh cek di mana-mana ngaji ke ibu-ibu di hareup kabeh urang di tukang. Ieu mah aja di tapangan abdi punten we ka tukangannya ulah ngawaknya. Teruskan. Amanu billahi, beriman kepada Allah. Amin. Wa rasulih, dan beriman kepada rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu akan balasan dari Allah. Amin. Bi amwalihim, dengan harta mereka. Amin. Seperti sahaja pohon, seperti Abdurrahman bin Auf. Lihat aja, apa Abdurrahman bin Auf hartanya bejibun loba. Tuh, akhirnya cek tadi karena terus kendai. Di mana Abdurrahman bin Auf itu hartanya sampai banyak sehingga dia datang ke pasar. Di pasar ada orang yang jualan korma busuk. Korma busuk. Ama dia diborong kabeh jeung gudang-gudangna. Habis dah laku si korma kalau bolo batik gitu obat korma. Akhirnya ini dari negara Yaman, utusan negara Yaman datang di mana di sana itu sedang kena wabah penyakit. Karena wabah penyakit tersebut bakal cager, bakal sembuh ku korma busuk. Masya Allah. Datang utusan di Yaman neangan korma busuk. Eta korma busuk dibeli ku saja Abdurrahman, diteangan eta Abdurrahman bin Auf. Akhirnya sama beliau dibelikan, dijual itu sampai 10 kali tikal. Harganya 100 juta, berarti jadi menang 1 miliar. Bayangkan cek, kira-kira eta harta Abdurrahman bin Auf kurang ante
ngalobaan bertambah dan bertambah. Bi amwalihim dengan harta mereka. Wa anfusihim dengan jiwa mereka. Fisabilillah berjuang di jalan Allah. Ulaika Allah. Ulaika itulah isi Allah dewa itu. Bahkan ada tinggal kembali. Ulaika itulah humus shadiqun, orang-orang yang benar. Gitu jemaat kana tingalikeun kabeh ka dieu. Lajukan nya Rasul mulai Mi'raj loba kene sebenarnya teh. Kang Rasul langsung Mi'raj di mana di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi alaihi salam. Summa qala marhaban bi akhi sholih wa nabi sholih. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Nabi Adam membahagiakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam dosanya ngan hiji ce. Naon? Ngadahar buah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Adam turun kau ke bumi. Nabi Adam turun ke bumi. Masya Allah, Nabi Adam sedih teh. Nabi Adam cerik ce selama berapa tahun cerikna? 40 terus sama 300 tahun ini teuing. 40 tahun cerikna Nabi Adam alaihi salam. Dia tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Kabikenya Robbana, ya Robbana, ya Robbana kita nya lawa. Robbana. Encan. Urang heula. Kabikenya Robbana, Kang Ustaz Ucu nya, cakabi Robbana, ya Robbana, Ucu ya Robbana. Kitu ngalokan doang backing vokal. Ngalokan atau bikin vokalnya Bu Desta. Robbana. Ih, siapa ulah bakal. Engke pangeuri. Cakabi Robbana, ya Robbana, Ucu ya Robbana. Kitu nya. Ya, awas. Awas cak sia. Robbana, ya Robbana, ya Robbana, dalamna angpusana, wa ilam tagfir lana. Itu make. Wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Aduh Gusti Pangeran abdi, mugi Gusti ngahampura. Amin sama. Mengampurakan amin dulu. Dosa abdi sareng dosa Ibu Rama abdi. Lalu kan Rasul naik di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. No kaopat bertemu dengan Nabi Kalimah, bertemu dengan Nabi Kagena bertemu dengan Nabi Musa AS, ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Lalu bertanya Rasul langsung naik rob aras mustawan menghadap Allah, Sidratul Muntaha menghadap Allah Qadi Rabbul Jalil. Terus bertemu di langit yang ke-6 atau Nabi Musa AS. Muhammad, apa ya Musa, kau mendapatkan apa ya Musa dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Muhammad mendapatkan sholat yang 50 waktu. Irzi ila rabbik Muhammad, ayo menghadap Allah lagi. Umat lu kecil-kecil, umat lu kuntet-kuntet, umat saya gede jam mereka gak sanggup, ayo menghadap lagi, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bolak-balik sampai 9 kali balik, menang 5 waktu. Anu sebut Islam, Ikna, Elna, Akna, Emna, Akna,
Islam. A-na asar M-na kebut Islam Isya subuh lohor asar maghrib. Anu dilaksanakan kurang sadayana sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Mangga sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ning kuping suara adan cek orang Jawa ya. Ning masjid nasing kedoan ikutan dang warotosan ayo sholat berjamaah. Monggo sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Beli bagus sholat ning umah selagi anak masjid mah pribumi atawa sema ayo sholat barengan sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Padilah sholat jamaah likur pitu derajat pahala lamunan sholat dewekan sijige mun bisa Fatihah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dengan memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tingkatkan iman dan takwa serta melaksanakan sholat yang 5 waktu. Yang 5 waktunya orang laksanakan ke orang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina jabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarishal arda wa man alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hudna bit taqwa wal istiqamah bil hali wal mali
wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi baligna nazuru. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi baligna nazuru wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya Allah, sadayana jamanu hadir di majlis Talimal Huda sana diangkatkan haji ya Allah, diangkatkan umroh ya Allah, melaksanakan rukun Islam yang kelima, wa hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada jarum yang patah, cakep gitu. Kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata AA yang salah, janganlah simpan di dalam hati. Yang betul semata-mata dari agama, yang salah semata-mata dari kebodohan dan kepikiran diri saya sendiri. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.